नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के कांडी में एक और बचाव कार्य किया गया। मुर्शिदाबाद जिले के कांडी पुलिस स्टेशन से 4 आग्नेस्त्र बरामद किए गए। इस घटना के सिलसिले में 5 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वह पिछले 14 दिनों से पुलिस हिरासत में था। पुलिस ने जांच शुरू की और पूछताछ के बाद 4 लोगों को 4 आग्नेस्त्रों और 6 कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कांडी उप जिला पुलिस सुरक्षा अधिकारी शशरेख अंबरदार ने बताया कि 1 मई की रात को कांडी थाना अंतर्गत चरकटाला क्षेत्र में नजदीक से गोली चलाई गई। कांडी पुलिस स्टेशन ने गोलीबारी की घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच शुरू की और 3 मई को कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आलमगीर शेख, अरमान शेख, फिरदौस शेख, शरीफुल शेख और हासिल शेख को गिरफ्तार किया गया। कांडी पुलिस स्टेशन ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत के आवेदन की जांच की। ये आग्नेस्त्र पुलिस हिरासत में कांडी पुलिस स्टेशन के विभिन्न क्षेत्रों से बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए 5 लोगों को रविवार को पुनः कांडी उप जिला न्यायालय भेजा गया। গত তারিখ 1 মে রাতে আনুমানিক 10:30টার সময় আমরা ইনফরমেশন পেলাম যে চারকতলা মাঠ যেটা কান্দিতে আছে সেখানে কিছু রাউন্ড ফায়ারিং শোনা যাচ্ছে। সেই ইনফরমেশন পাওয়ার পরে আমরা সেই রাতে কেস রেজিস্টার করলাম। কেস রেজিস্টার হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন করে দেখা গেছে আমরা সিসিটিভি, টেকনিক্যাল এভিডেন্স আর লোকাল উইটনেস কাছ থেকে যে ইনফরমেশন আমরা পেলাম সেই অনুযায়ী আমরা 5 জনকে ইন দ্য ইন্টারমিটেন্ট নাইট অফ 3 মার্চ আর 4 মার্চ 5 জনকে আমরা আইডেন্টিফাই করে ধরেছি। তাদের নাম আমি বলে দিচ্ছি: আলমগীর শেখ, আমান শেখ, হাসিল শেখ, শরীফুল শেখ এবং ফিরদৌস শেখ। এই 5 জনকে অ্যারেস্ট করে আমরা কোর্টকে 14 ডেজ পিসি প্রেয়ের জন্য প্রে করেছিলাম। আমরা 7 দিন পেয়েছি। সেই সময় ডিউরিং পিসি পিরিয়ড আমরা ইন্টারোগেশন করে আর সোর্স ইনফরমেশন নিয়ে এদের পজেশন থেকে বেসড অন দ্য লিডিং স্টেটমেন্ট আমরা 4 আর্মস রিকভার করেছি আর 6 রাউন্ড অ্যামিউনিশন। আজকে আমরা এদেরকে আবার ফরওয়ার্ড করছি অ্যান্ড প্যারালালি আমাদের ইনভেস্টিগেশন এই কেসে যেটা আছে সেটা চলতে থাকবে আর ফার্দার কি ডেভেলপমেন্টস থাকবে সেটা আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। আজকে ফর নাও আমরা अगेन পিসির জন্য প্রেয়ার করছি না, কিন্তু যেটা বললাম আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলতে থাকবে। যদি আমরা কিছু আর ক্লু বা লিড পাবো তাহলে আবার কোর্টকে প্রেয়ার করব फॉर पीसी पीरियड বা जेल इंटरोगेशन। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।